अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। रूह ज़मीन पर बहुत सी तहज़ीबों ने जन्म लिया। इनमें से अगर हम ज़माना क़ब्ल मसीह की कुछ तहज़ीबों पर नज़र डालें तो कसम से अक्ल दंग रह जाती है। ये बेसिकली अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। इन तहज़ीबों में से एक तहज़ीब मेसोपोटामिया है। बेसिकली मेसोपोटामिया इज़ अ ग्रीक वर्ड। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मेसोस मीन बिटवीन और इन द मिडल, और पोटामस मीन रिवर, यानी ये दो दरियाओं के दरमियान की जगह थी। दो दरिया कौन से थे? एक दरिया यूफ्रेटिस यानी दरिया फुरात और दूसरा टाइग्रिस यानी कि दरिया दजला। तो ये तहजीब जो थी मेसोपोटामिया, ये दरिया दजला और दरिया फुरात के दरमियान वाक़या थी। इनको दरियाई तहजीबें भी कहा जाता है। और इन तहजीबों में मेसोपोटामिया, मिस्र यानी इजिप्टियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि वादी सिंध और चीन की तहजीबें शामिल हैं। ये सारी की सारी तहजीबें दरिया के पास ही आबाद हुई। दरिया के पास आबाद होने के दो ही मकसद थे। एक तो इन्हें पानी मिल जाता था, दूसरा ज़मीन जो थी वो ज़रखेज़ थी। बोथ ऑफ दीज कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो जब सैलाब आते थे तो काफ़ी नुकसान होता था। तो लोगों ने अपनी मेहनत और मुशक्क़त के साथ नहरों का निज़ाम बनाया और नहरों को खेतों तक लेकर आए। इसके साथ उनकी ज़राअत की पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। इसके साथ जो सबसे अहम चीज़ जिसने इस तहजीब की तरक्की में हिस्सा डाला वो थी इन्वेंशन ऑफ मेटल्स, यानी कि धातों की ईजाद। इससे मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती धातों से, उन्हें पिघला कर मुख्तलिफ शक्लें दी जाती। फिर दुकानें बनने लगीं और शहर आबाद होने लगे। जब शहर आबाद हुए तो काफ़ी धातें एक जगह से नहीं मिलती थीं, तो लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह तिजारत भी शुरू कर दी। शहर उभरे। इनकी हैसियत शहरी रियासत यानी कि सिटी स्टेट की थी, जो मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तियार थे और आज़ाद थे। ये आपस में लड़ाई झगड़े भी करते थे और काफ़ी जंगें भी होती थी एक दूसरे पर काबिज होने के लिए। इस जगह पर जो सबसे पहली तहजीब उभरी वो थी सुमेरियन तहजीब, यानी कि सुमेरियन सिविलाइजेशन। ये 3500 BCE से 1900 BCE तक का पीरियड है। ये जनूबी इलाके से उभरी ये तहजीब, और ये तहजीब के मुख्तलिफ शहर भी थे, जैसे मैंने आपको शहरी रियासत यानी कि सिटी स्टेट का बताया, और इन शहरों के हर एक के बादशाह भी अपने अपने होते थे। सुमेरियन लोग जो थे देवी देवताओं को पूजते थे, और इसके साथ साथ ये लोग जादू के भी कायल थे। ये सुमेरियन सिविलाइजेशन के लोग इस बात पर यकीन रखते थे कि ज़मीन जो है ये देवताओं की है और पुजारी बादशाह जो है इसका नाइब है। तो बादशाह के किसी भी हुक्म को चैलेंज या उसके इख्तियारात को चैलेंज नहीं किया जाता था। शहर में आलीशान मंदिर होते थे, हाँ, और ये मंदिर काफ़ी ऊंचे टेले पर बनाए जाते थे और इन्हें ज़िगुरत कहा जाता था, यानी कि इसका मतलब था आसमानी पहाड़। हम सुमेरियंस की इन्वेंशंस की तरफ आते हैं। ये लोग नाप तोल और पैमाइश के कवायद और असूल तय कर चुके थे। इन लोगों ने दिन को 24 घंटों में तकसीम कर दिया, जिसको अभी भी हम फॉलो कर रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने हल और सेल बोट की भी इन्वेंशन की, जो इनकी तिजारत में काफ़ी इनकी मदद देती थी। और सबसे अहम चीज़ इस तहजीब की, पहले तहरीर जो थी वो तस्वीरी शक्ल में थी, यानी कि इस तरह मुख्तलिफ तस्वीरें होती थीं और उनकी शक्ल में चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता था। इन लोगों ने तस्वीरी शक्ल को सिंबॉलिक शक्ल में, मतलब सिंबल्स की फॉर्म में चेंज किया, जिसे हम क्यूनिफॉर्म राइटिंग कहते हैं। मोर ऑफन सुमेरियन सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। सुमेरियन पीरियड के बाद जो सेकंड सिविलाइजेशन इस इलाके में आती है वो है अकार्डियन सिविलाइजेशन। अकार्डियन किंगडम बनाया गया। ये सरगोन बादशाह था, उसने सुमेरिया पे हमला किया और वहां काबिज हो गया। He introduced the Akkadian language here, and it is also known as the first empire of the world. इनको फतह किया बेबलोनियंस ने। ये सुमेर के शुमाल मशरिक में वाक़या, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में वाक़या थे। इनका बादशाह हमोरबी था। इसने इस पे इलाके पर हमला किया और काबिज हो गया, और इसने अकार्डियंस और सुमेरियंस की सिविलाइजेशंस की तहजीबों को भी अपने अंदर, सकाफत को भी अपने अंदर जो है वो जज्ब कर लिया इस तहजीब ने। और इसने सबसे अहम काम जो किया वो काफ़ी मशहूर है कि इसने
ایک ریٹن قوانین جو تھے اپنے مندروں کے باہر لگا دیے، اور وہ قوانین جو تھے وہ 282 یعنی کہ 282 دفعات پر مشتمل تھے۔ ان میں سے کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ دفعات جو تھے جو اس نے ہر مندر کے باہر لکھ کے لگائے تھے اور اس پر عمل بھی ہوتا تھا، وہ کون کون سے تھے۔ یعنی کہ اگر کوئی معمار مکان بناتا ہے اور وہ مکان کہیں گر جاتا ہے یا اس کی تعمیر کے دوران اس کی کوئی دیوار گر جاتی ہے، تو اس کا رسپانسیبل جو تھا وہ معمار ہی ہوگا، یعنی کہ وہ بنانے والا ہی ہوگا اور اسی نے ہی اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کشتی بنانے والا کشتی بناتا ہے اور وہ کشتی کہیں دریا میں جا کے یا سمندر میں جا کر خراب ہو جاتی ہے، تو اس کا نقصان اور اس کو دوبارہ بنانے والا وہ کشتی بنانے والا ہی ہوگا۔ تھرڈ ون از، اگر کوئی جج فیصلہ کرنے میں غلطی کرے گا تو ہمیشہ کے لیے ملازمت سے نکال دیا جائے گا، جھوٹی گواہی دینے والے کو قتل کر دیا جائے گا، اگر کوئی قرض ادا نہ کر سکے تو اس کی بیوی اور بچوں کو غلام بنایا جا سکتا ہے، باپ اور اپنے بچوں پر اس وقت تک کنٹرول ہے جب تک ان کی شادی نہ ہو جائے، چوری کی سزا موت تھی، اگر ڈاکٹر اور سرجن غفلت سے مریض کو نقصان پہنچتا ہے تو اسے اس کی سزا دی جائے گی۔ یہ حموربی کے کچھ اہم قوانین تھے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے، لیکن اب یہ کوئی آئیڈیل سسٹم نہیں تھا، کیونکہ یہ قوانین جو اونچے طبقے کے لوگ تھے ان کو کم سزائیں دی جاتی تھی، اس کے برعکس جو نچلے طبقے کے لوگ تھے ان کو زیادہ سخت سزائیں دی جاتی تھیں، تو یہ کوئی انصاف کا معاشرہ نہیں تھا۔ کل چلتا رہا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، سٹارٹنگ میں سمیرینز کو اکارڈینز نے، اکارڈینز کو پھر اس کے بعد بیبلونینز نے، بیبلونینز کو اس کے بعد اسیرینز نے جو ہے وہ فتح کیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ سب تہذیبوں نے کسی نہ کسی طرح انسان کو فائدہ ہی پہنچایا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو مثال دوں کہ ویل کی انوینشن، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کشتی کی طرف آئیں، کشتی بنایا، حل بنائی گئے، علم کے میدان میں اگر ہم دیکھیں تو جغرافیہ، جیومیٹری، زاویہ وغیرہ، جتنے الجبرا وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس پیریڈ میں انوینٹ ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قمری کیلنڈر ہو گیا، ایسٹرونومی ہو گئی، یہ ساری چیزیں اس پیریڈ میں شامل تھیں۔ مختلف پیشوں کا آغاز ہوا تھا اس علاقے میں، کیونکہ دھاتیں ایجاد ہوئی تھیں تو کمہار، جلاہے، سنار، یہ مختلف لوگوں نے معاشرے میں اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ مصری تہذیب یعنی کہ ایجپٹین سویلائزیشن کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ جلد۔ تو تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے اور آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا کرے۔ جزاک اللہ۔